औरत एक आम सा लफ्ज़। अक्सर सुनने में आया है कि औरत को समझना नामुमकिन है। हाँ तो गलत क्या इसमें? जो सारी ज़िंदगी बाप के लिए जीती है, उसका मान संभालती है। अगर अल्लाह किसी गैर महरम की मोहब्बत दिल में डाल दें तो उस शख्स से भी वफ़ा निभाती है, मगर बाप का मान टूटने नहीं देती। लेकिन जब बाप को पता चलता है कि बेटी किसी गैर महरम से मोहब्बत करती है और उसे अपना महरम बनाकर इज़्ज़त से बाप के हाथों रुखसत होकर सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो वही बाप गैरत के नाम पर बेटी पर हाथ उठाता है और उसे बेगैरत व बेहया कहकर किसी भी ऐरे गैरे के साथ रुखसत करके कहता है कि शुक्र है इज़्ज़त बच गई। और फिर वो औरत अपने शोहर और बच्चों के नाम सारी ज़िंदगी कर देती है और फिर शोहर और शोहर से जुड़े हर रिश्ते को संभालने की कोशिश में अपनी इज़्ज़त नफ्स को अपने ही पांव तले कुचल देती है और फिर सारी दुनिया से ख्वार होकर आंखें बंद करके इस जहाने फ़ानी को छोड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा जाता है, औरत को समझना नामुमकिन है, क्योंकि भीगी आंखों के साथ मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं। नखरे अगर औरत ना करे तो औरत कैसे कहलाए? अल्लाह पाक ने औरत को बहुत नाज़ुक बनाया है। मर्द के पास औरत के हर मसले का हल है, बशर्त ये कि औरत नामहरम हो। मुझे शदीद नफ़रत है उस लम्हे से जब मेरा गुस्सा मेरी आंखों से पानी बनकर बह जाए और बिला आखिर हमें यकीन करना ही पड़ता है कि जो चीज़ हमारे नसीब में ना हो वो दो होंठों के दरमियान से भी छीन ली जाती है। खामोशी का मतलब लिहाज है, उसे कमज़ोरी हरगिज़ नहीं समझा जाए। मुफ्त में मुयस्सर हो जाएं अगर, तो लोग खोटा सिक्का समझ लेते हैं। जानते हो अज़ियत क्या है? अपनी ही आँखों के सामने अपनी अहमियत कम होते देखना, फिर चुप रहना, सब कुछ सहना, कुछ ना कहना। मर्द को अनापरस्त होना चाहिए, हर औरत पे डोरे डालना, भूखे दरिंदे की तरह उसकी तारीफ़ करना मर्द को कमतर और घटिया कर देता है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ़ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हैं। ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, आसान अल्फाज में उसे आज कहते हैं। ज़ख़म तो भर जाते हैं मगर यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। अरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, इसलिए खुदा ने ज़िवाल रखा है। कुछ निगाहें मुंतज़िर हैं और किसी को फुर्सत ही नहीं। जब वक्त आपके ख्वाबों को तहस नहस कर रहा होता है तो आपकी माँ अपने मुसल्ले पर उन्हें दोबारा तामीर कर रही होती है। माँ की गोद में सर रखकर सोने और रात की तारीकी में अपने रब से गुफ्तगू करने में जो सुकून है वो दुनिया की किसी शय में नहीं। वक्त की मकड़ी ने महरूमियों के जाले बुने और ज़िंदगी उनमें फंसी सिसक सिसक कर दम तोड़ गई। अजीब नाशुक्रे लोग हैं, खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय हर वक्त गमों का रोना रोते रहते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से तो अच्छा है किसी आलिम के साथ फर्श पर बैठा जाए। जब तुम्हारा दिल तंग हो या घबराए तो अलम नशरह को याद कर लिया करो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल दो आसानियों के दरमियान है। कभी कभी दिल करता है ना इंसान गिलाफ़े काबा पकड़कर इतना रोए कि बातिन का सारा बोझ बह जाए और इंसान बादल की तरह हल्का फुल्का हो जाए।
مجھے اب کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی دوری ذہن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو، یا نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہو، یا پھر کسی کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو۔ ہم بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور باشعور ہوئے ہیں کہ جب بھی لفظ بد کردار آتا ہے تو 99% لوگوں کے ذہن میں عورت آتی ہے۔ کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ امید رکھو، وہ جو اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ اگر کسی مرد کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوں تو وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز، اگر غلطی ہو جائے تو غلطی تسلیم کر کے معافی مانگتا ہے۔ دوسری چیز، لوگوں کے درمیان آپ کی عزت کرتا ہے۔ کچھ راستے خوبصورت ہوتے ہیں تو کسی کٹھن راستے کی منزل خوبصورت ہوتی ہے۔ نکاح میں اتنی طاقت ہے کہ ایک اجنبی شخص جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ عرصہ ہوا ترک محبت کیے ہوئے، پھر بھی نہ جانے تیرے ملنے کی آس ہے۔ سادگی پر فتوے بھی سبھی دیتے ہیں، سادگی پر فتوے بھی سبھی دیتے ہیں، مگر مرتے سب چہروں پر ہیں۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ڈائری کے حاشیوں میں تمہارے کھلکھلاہٹ سے بھرے جملے پڑھ کر میں اب بھی مسکراتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب خدا نے مجھ سے پوچھا، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ میں نے کہا، بھلا کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر خدا نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا ایک نامحرم تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے رہا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے رات کو تمہارے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ میرے رب نے تو میرا نصیب بہت خوبصورت لکھ رکھا تھا، کیونکہ میں تو اماں کا لاڈلا بیٹا تھا، اور اللہ تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، تو میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی میرا سیاہ بخت میرے لیے نہیں لکھتا۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو دیکھنے میں تو ہم جیسے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں کو مہریں لگی ہوتی ہیں، انہیں کسی کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ انہیں کیا پتہ کہ کسی کے چہرے کی رنگ و رونق چھین لینا سامنے والے کے لیے مثل موت ہے۔ زندہ جسم میں مردہ دل لے کر گھومنا بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ آخر میں میری دعا ہے، اللہ آپ سب کو خوشیاں دے اور آپ کے غموں کو مٹا دے۔